हेलो रन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप समस्त बेस्ट एंड बेटर थे। तो फाइनाली बहुत दिन हो गला किसी वीडियो अपलोड करना तो से आई एम वेरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है ना। तो बहुत सारा व्यस्त भितर कम अच्छी ठीक अच्छे ना टाइम दे पारे ना से वीडियो किसी ये चैनल आसे ना आम आर चैनल वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड हुए हेल्ले ये चैनल किसी वीडियो मुझे आनी ना कहीं एठी से भाया किसी कॉन्सेप्ट ना कि से भाया किसी टॉपिक नहीं। ठीक है ना। एठी आमर जिते भी रियल लाइफ रे जहाँ चलुची कि आमर पास्ट लाइफ रे जहाँ घटी जाइए ठीक है ना कि आमर केमती कौन होता से सब जिनस ये सब किसी शेयर करूँ आम तो से आमर यहाँ चैनलटा आम माने बनईचु ठीक है ना। तो से सब जिनस करने टाइम दरकार ना तो से टाइमटा आमको मिल नाला हेल्ले आज पवित्र राखी जो अच्छी माने रक्षाबंधन जो अच्छी से आपण मानक भी बहुत बहुत शुभेच्छा एवं शुभकामना। ठीक अच्छे। तो आजिका दिन में आमको टाइम मिलला बेले आम भाविलु जे आमर बीती जाइए यही दिन गुड़िक ठीक है ना गत वर्ष ठीक अच्छे। तो सही सब विषय बर्तमान आलोचना करवा। तो जो मैंने भी चैनल को सब्सक्राइब करना है प्लीज दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन नहीं क्लिक कर दिंतु और वीडियो को बहुत मात्रा रे लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। ओके आ कमेंट माध्यम जानतु जे आपको केमती लगुच वीडियो सब। ओके तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट अफ ऑल कहते चाहूँगी जे यही अगस्त 14 तारीख ठीक है ना अगस्त 14 मु मोर गोटे फास्ट ड्रीम फुलफिल करली। ठीक अच्छे ना। सी उपस्थित थाए रियल न थाए माने मोबाइल थ्रू है ना तो थाए मु हाँ ऑनलाइन ठीक अच्छे ना वीडियो कॉल द्वारा। तो मु मोर गोटे फास्ट माने लाइफ रो गोटे बहुत बड़ गोटे ड्रीमटा थिला जे मु गोटे केमती निजर दम रे गोटे निज पैसा रे गोटे केमती बाइक किनिबी ठीक अच्छे ना। तो मो से स्वप्नटा को भी मु गत वर्ष 14 तारीख अगस्त फुलफिल करली। ठीक अच्छे। मोर जो बाइकटा पसंद थी मुझे ही किनली जो दिन माने इच्छा थिला हेले मोर माने डेट ऑफ बर्थ अनुसार मो जन्मदिन काटबार माने मोर इच्छा थिला हेले एमती सडनली हो गला हठात ही आसवा भी पड़ला और किणा पड़ला अगस्त मसरे। ठीक अच्छे। ये थाए मो सांगे ठीक अच्छे। तो लाइफ रो गोटे आम फैमिली रे एबे मो माँ मु आम सान भाई ठीक अच्छे ना आसे आम परिवार ये भी सीटी एंट्री मार दी ठीक अच्छे ना। तो ये आम घर ये सब बड़ बहू ठीक अच्छे। तो निहाती मात्रा आर वर्ष जो बाइकटा काढ़लु ठीक अच्छे ना तो लाइफ रे गोटे अलग टाइप गोटे टर्निंग पॉइंट आसला भाया लगे बहुत हैप्पी लगे बहुत किसी माने एंजॉयमेंट करूँ बहुत किसी है बहुत किसी जिन एक्सपीरियंस कराला सब किसी ठीक अच्छे ना। तापर 14 तारीख दिन बाइक कढ़ाला तो 14 तारीख दिन ही मु करंजार बाइक काढ़ी 14 तारीख दिन ही जोशीपुर जाइली मोर गोटे छोट बड़ू मानसिकता थिला ना ना मानसिकता गोटे थिला। तो से मानसिकता को माँ कहले कि एत बड़ हो गलुणी आ मानसिकता एत बड़ रखिकी कि हम जा से माने सुझे आसबू जा मंदिर में। तो मंदिर को भी जाइली मंदिर बंद थिला है ना। तो ठीक से दिन आम सका कथबार्ता होइलु तो ये भी आसी जोशीपुर ठीक अच्छे ना। तो से जोशीपुर जो मेन मार्केट अच्छी आमर जो बादाम चक तो मुझे वेट कली हेले ये पहुँची नाला। तापर किसी समय पर ये पहुँचला मुझे आमर से माल्ला पलसा पेट्रोल पंप पाखक पूरा माने नुआ बाइक जाइली ठीक अच्छे ना। तो जाइली बेले रास्तार थी आसिक वेट कली तापर आम से देखा चाह है कथबार्ता हेलु बास से है। तापर ये बस रे पलैसा मुझे छाड़देली आउ थे टे आग को जाकि आम आउ थे दी भाई गोटे कम भी था मो छोट सान भाई सामसंग कंपानी मिस्त्री अच्छी ठीक अच्छे ना। तो मैंने करंजिया तो मैंने टोटाल माने जिते भी लोकेशन अच्छी से सब पूरा राउंड करके से सब किसी हैंडल करुच्ची। तो से भाया से भी किसी कम था तो जाकि ता कम भी टी हेल्प करदेली सब प्रकार एक्सपीरियंस करवाटा लाइफ रे सब बेस्ट पार्ट ठीक अच्छे ना। तो तापर आम संध्या होगला पाखापाखि आउ थे पलि आसिलु यहाँ हूँ आम 14 अगस्त कथा ठीक अच्छे। बाइक काढ़लु जोशीपुर गलु मंदिर को भी जाइलु किसी है तापर आउ थे आपको देखा करी फास्ट आमर फास्ट मीट था सहीटा ठीक अच्छे। तापर 16 तारीख आमर 14 तारीख गला 15 तारीख आमर बाइक को पूजा करने केन्दुझर नुहे केन्दुझर जो अच्छी जिलार जो आम खिचिंग अच्छी ठीक अच्छे ना केन्दुझर जिला ना खिचिंगटा सरी जब भूली जाइए सरी किंतु मयूरभंज ना केन्दुझर टी डाउट लगुच बट मत लगुच केन्दुझर ठीक है ना। तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो अच्छी आम खिचिंग गोटे तीर्थ स्थान अच्छी से जाइलु बाइकटा पूजा करते। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा भगवान जो आज्ञा थाए ना से आपंकर जिते भी ड्रीम अच्छी से जगह किसी ना किसी तो फुलफिल हुए ठीक अच्छे ना। तो से आम बाइकटा पूजा कराला मोर ड्रीम बाइक था NS 160 मुझे ही काढ़ली ठीक है ना। तो तापर आउ थे काढ़ी आउ थे मो दीदी मान पाक गली ठीक है ना। माँ मु सान बाबू जाइलु आम 3 जन तो 3 जन सारा जाकि बाइक रे
କେନ୍ଦୁଝର ପଳେଇଲୁ ଦିଦି ପାଖକୁ, ଲିମା ଦିଦି ପାଖକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଯାଇଛି, ତ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବି ଅଲଗା ରହୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆମର ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି କିଛି ଆଉ ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ ଏଠି, ଆଉ ମାନେ କିଛି ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ ହେଲା ନା। ତ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଛୋଟ ବଳୁ ମୋ ଦିଦିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଛୁ ପିଇଛୁ, ମାନେ ସବୁପଟେ ଯିବା ଆସିବା ବି ହେଇଛି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛୁ, ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବୁ। ମୋ ମାମାମାନଙ୍କୁ, ମୋ ବଡ଼ବାପାମାନଙ୍କୁ, କି ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆମ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ହେଲା ହେଲେ ଆମ ଘର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ଯେତେ ବି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମକୁ ଯିଏ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମାନେ ସାଥ୍ ଦେଇକି, ଦିଦିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ତ କେତେ ମାନେ କେବେ ବି ମାନେ ଦୂରେଇ ତ ଯିବୁନି ନା। ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ବି ଆମ ରିଲେସନ୍ଟା ଥିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଥାଏ। ତ ଲିମା ଦିଦି ଗୋଟେ ମୋର ଏମିତି ଦିଦି ଥିଲା, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ଭାଇ ଆମେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ହେଲେ ଲିମା ଦିଦି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିଦି ଆମକୁ ଦିଦି ମାନେ ନ ହେବାରୁ ମେହସୁସ୍ ବି କରିଦିଏନି। ସିଏ ଏତେ ଭଲ ମିଶେ, ଏତେ ଭଲ ସବୁକିଛି ଆମର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ସେଇଟା କହିଲେ ବି ଏବେ ସରିବନି ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସିଏ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଛି, ତ ତା ପାଖକୁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯାଇନଥିଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ତ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉଥରେ ଯାଇକି ଲିମା ଦିଦି ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ବହୁତ ମାନେ ମାମା ବି ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବଡ଼ବାପା ବି ଥିଲେ, ଦେଖା କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବସାଉଠା କରିକି ଆସିଲୁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ସାନ ବେଳରୁ ଇମୋସନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖା କରିକି ଆସିଲୁ, ତାପରେ କରଞ୍ଜିଆରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ବି ଦେଉଥିଲା ମୋର ମନେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ମାନେ କି କହିବି, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ବି ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ବି ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଉଥରେ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲି, ତାପରେ ଏଠି ଆଉଥରେ କହିଲେ କି ଯା ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ ଯା। ତାପରେ ଆଉଥରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ନେଇକି ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ କିଛି କାରଣବଶତଃ ପାଇଁ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆଉଥରେ କି କରାଯିବ, ତାପରେ ଆଉଥରେ ଏମିତି ମାନେ ଅଲଗା ନ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଅଲଗା ଜାଗା ପଟେ ଗୋଟେ। ତ ସେଠୁ ବସ୍ରେ ଏମିତି ଜାଣିପାରିଲା ବେଳେ ୟାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ତାପରେ ଇଏ କରିକି, ତାପରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ମେଟର୍ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ ହେଲା ନା, ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ। ତାପରେ ସେଇ ଭିତରେ କଥାଟା ରହିଗଲା। ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ, ପାଖାପାଖି କେତେ ଦିନ ପାଇଁ, 5 ମାସ କି 6 ମାସ, 6 ମନ୍ଥ ପାଖାପାଖି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ। ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ଆସେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆସିଲା। ନିଜର ମାନେ କି କହିବି, ଖୁସି ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ, ହେଲେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ବହୁତ କିଛି କରିବାର କ୍ଷମତା ବି ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ ବି, ଇଏ ବି ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା, ବେଶୀ ଭାବରେ ମ୍ୟାଚର୍ ବି ହେଇନଥିଲୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା ନା। ତାପରେ ଆଉଥରେ ଅଲଗା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଦିନକାରେ ଆମେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ କି ହେଇଗଲା, କେମିତି କି ସବୁ କିଛି। ଭାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଯାଇଛି ଆମର। ଗତ ବର୍ଷର ଯଦି କଥା କହିବୁ ନା ଏଇ ଟାଇମ୍ର, ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ, ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୟାଡ଼୍ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମାସ ମାନେ ଦିନରୁ ମାସ ବି ଲାଗିଗଲା। ହେଲେ ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଠିକ୍ ହେଲାନି। ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସବୁ ରହିଥାଏ ଛାତି ତଳେ ଜାକି ହେଇକି, ହେଲେ କାହାରି କିଛି ସେ କଥା କହି ହୁଏନି ନା। ତାପରେ ଆଉଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ରିଏଲ୍ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ସେଠି ଯେତେ ଦିନ ବିତିଯାଉ, ସେଠି ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯାଉ, ଯେତେ ମାସ କଟିଯାଉ, ଯେତେ ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ରିଏଲ୍ରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଥାଏ ନା ଭାଇ, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେ, ଆଉ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ। ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଲାଇଫ୍ରେ ବି ରିଏଲ୍ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତିକି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉଥରେ ଏକାଠି ହେଇକି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ହେଇଗଲୁ, 2 ଜଣଙ୍କର ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି କଥା ରହିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଚାହିଁବି ଯଦି ଆହୁରି ମାନେ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଭାଇ, ହେଲେ ଏତେ କଥା କହିବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ଲେନ୍ଥ ବହୁତ ज़୍ୟାଦା ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ସେଇପାଇଁ ବେଶୀ ବୋର୍ଡ଼ କରିବିନି, ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସବୁ ଆସିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିନେବେ। ଓକେ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତିକା ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ଅଛି ଡିମାଣ୍ଡଟି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏସବୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ତ ଟିଲ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇମ୍, ବାଏ ବାଏ।